अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपकी यही मोहब्बत होती है। और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। खुदा आप सबको बरकत दे। यहोवा मैं पुकारदा हां, मसीहा मैं पुकारदा हां, पुकारदा 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 हां, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा हां, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ। हालेलुया। अजीज़ों, एक लिंक मुझे मसूल हुआ, एक अफसोसनाक खबर। सलीम सी नामी एक शख्स है जिसकी बच्ची है, और उस लड़की को अब्दुल जब्बार नामी, मोहम्मद अब्दुल जब्बार नामी एक शख्स, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर पिंड काठियावाला से बताया जा रहा है, इस शख्स ने उस बच्ची को अगवा किया और ज़ना बिल जबर तकरीबन 10 दिन तक जो है वो करता रहा। ऐसी वारदातें, ऐसी खबरें, ऐसे मजालम जो हैं पाकिस्तान में हमें आम दिखाई सुनाई देते हैं, और इंतहाई अफसोस होता है, दुख होता है अपने मसीहियों की इस हालत को देखकर। और बाद अज़ा जब वो बच्ची बाजियाब करवा ली गई, सलीम मसीह ने उस बच्ची की शादी कहीं पे कर दी, तो बाद में भी ये मोहम्मद अब्दुल जब्बार नामी शख्स जो है उनको थ्रेट्स देता है और उनसे कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये इंतहाई अफसोसनाक हरकत है उसकी। मसीहियों पर इस तरह के मुजालम जो हैं, कहीं पे जबरी ज़ना हो रहा है, कहीं जबरी मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है, और मुख्तलिफ कैफियत है, मुख्तलिफ हालात हैं मसीहियों के। और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। ऐसी सूरत हाल देख कर दिल दुखी होता है। और खुदारा हमारे मसीहियों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप सलीम मसीह साहब की ये वीडियो देखें, फिर मज़ीद बात करते हैं। सर मेरे नाल बड़ी जास्ती की गई है। मेरी जाती हुई दसो नाज़रीन। मेरी बच्ची सर गवाह की थी अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अब्दुल जब्बार है। अच्छा। जिन्हें तो पिंड काठियां वाला था। अच्छा। ते उन्हें मैं मेरी बच्ची गवाह कर ली। ते उस तो बाद पुलिस ने ते चोरियां रल के मेरे पिंड दे चोरी साहब दे मैं शुक्रिया अदा करना, ओदा मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना। सारे उन्हें मेरे नाल बड़ी हेल्प की चोरी मेरे ने, चोरी ने रल के पर्चा करवाया। फिर उस तो सर जी बाद बच्ची पुलिस ने सानू वापस करवाई है। अच्छा। उस तो बाद मैं ओदी बच्ची दी शादी कर छड़ी है। अच्छा। उस तो बाद सर जी हुण मैनू फिर धमकियां शमकियां लांदा कि बच्ची मैं फिर गवाह कर लांगा, मैं इंज कर देंगा, वो कर देंगा। मोहम्मद अब्दुल जब्बार तड़ियां लांदा? हाँ जी सर जी, मोहम्मद अब्दुल जब्बार तड़ियां फिर मैनू करांदा है। ते मैं बहुत माड़ा बंदा सर जी, मैनू बहुत डर आउंदा है। ते बच्ची भी मैं अगले घर घला छड़ी है। ते तुसी बच्ची दी शादी करती है? हाँ जी, बच्ची दी शादी सर मैं कर छड़ी है। ये बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। ख़ास तौर पर देहातों में, दही इलाकों में इस तरह के वाक़यात मामूल में होते हैं। हमारे सादा लोग जो हैं वो इनके चक्करों में फंस जाते हैं, और ये लोग जो हैं ये इस तरह के जो लूसीफर वाली हरकतें करते हैं, ये मसीहियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारा इत्काद और भरोसा खुदा की ज़ात पर है, जो जिंदा, ला तब्दील, लासानी और लाफानी है, और रब्बुल फ़ौज है, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूँगा, अपना केस खुदावंद को दें, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, अपने आप को, अपने कबीले को, अपने घर को खुदा के सुपुर्द कर दें, अपने ईमान को बेहतर करें,
تاکہ ابلیس آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے، ابلیس آپ کا نقصان نہ کرنے پائے۔ اور یہ جو لوسیفر ہے 24 گھنٹے ایمانداروں کا نقصان کرنے کے لیے لوگوں کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کے اندر آ جاتا ہے تاکہ ایمانداروں کا نقصان کرے، ان کی تذلیل کرے، ان کی تحقیر کرے، ان کی تضحیک کرے۔ لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ بچیں گے، آپ سرفرازی پائیں گے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم نے اس کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنا اعتقاد اور بھروسہ خدا پر رکھنا ہے۔ بہت بڑا سورما تھا جاتی جولیت، اور ایک نوجوان نے، ایک جوان لڑکے نے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے سامنے، اس کو مار گرایا، کیونکہ اس کا بھروسہ اور اعتقاد خدا پر تھا۔ اور جب ہمارا بھروسہ اور اعتقاد بھی خدا کی ذات پر ہوگا تو یقیناً ہم فاتح ہوں گے۔ ہمارے لوگ جو پس رہے ہیں، خدا ہمیں رستہ دکھائے، خدا ہماری مدد کرے کسی نہ کسی طور سے، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرفرازی اور بحالی اور شادمانی کی طرف جائیں، اور اس طرح کے حالات جو ہیں وہ دور ہو جائیں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ غریب اور ایماندار بندے کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی چلی جائے، وہ بھی کوئی لوسیفر روند دے، تو پھر اس کی کیا حالت ہے؟ تو ہم اپنے خدا کو جو زندہ ہے دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا انصاف کرے۔ ہم اپیل کرتے ہیں خدا کی ذات سے، یہاں پر تو ادارے کچھ کریں گے، قانون حرکت میں آنا چاہیے، لیکن ہم اپنا کیس خاص طور پر اس یہوہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں جو رب الافواج ہے، جو آل پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، اور جس کی عدالت سے کوئی بھی بری نہیں ہو سکتا۔ یہوہ پاک خدا، تو اپنے لوگوں کا انصاف کر، اے یہوہ تو اپنے لوگوں کو بچا لے، تو آسمان سے کمک بھیج، تو اپنے لوگوں کو زور بخش، اور اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے مطابق چلنے کا فضل دے۔ اے یہوہ پاک خدا، ہم تجھے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہم تیرے بیٹے مولود مقدس، مختار دو عالم، منجی عالم، بادشاہوں کے بادشاہ اور راجاؤں کے راجا کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ منصف ہو، وہ عدالت کرے اور اپنے لوگوں کے لیے راہ نکالے۔ ہم سب کو تو برکت دے، محفوظ رکھ، شر کی ساری قوتوں سے اے یہوہ پاک خدا محفوظ رکھ۔ تیرا شکر ہو، خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے، آمین۔